काश्मीर एमिति एक स्थान जहाँ पृथ्वी रे स्वर्ग कहुए किंतु यार सौंदर्य पछरे एक जटिल एवं विवादीय इतिहास रही। आज आम यह रहस्यमय स्थानर प्रकृत इतिहास आविष्कार करने को जाऊे। काश्मीर इतिहास वैदिक समय सह जड़ित प्राचीन ग्रंथ गुड़िकर यह काश्यप मेरु कहुला, जहाँ ऋषि कश्यप सह जड़ित महाभारत एवं राजतरंगिणी परी ग्रंथ काश्मीर विषय उल्लेख रही। अष्टम शताब्दी आदि शंकराचार्य काश्मीर रे शंकराचार्य मंदिर प्रतिष्ठा करथिले, जहाँकि यार सांस्कृतिक ऐतिह्यर एक प्रतीक अटे। प्राचीन काल रे यही अंचल शारदा संस्कृति एवं गुप्त साम्राज्यर कला एवं साहित्यर एक समृद्ध सभ्यता गढ़ी उठिथिला। काश्मीर शैव एवं बौद्ध धर्मर एक गुरुत्वपूर्ण स्थान थिला। शारदा पीठ जहाँ एकदा शिक्षार एक महान केन्द्र थिला, यही अंचलर बौद्धिक ऐतिह्यर एक प्रमाण। यापर मौर्य एवं कुषाण माने आसीथिले, जो माने एही अंचल रे निजर छाप छाड़ी जाइछन्ति। ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रे सम्राट अशोक काश्मीर को मौर्य साम्राज्य रे अंतर्भुक्त करथिले। से श्रीनगर नामक एक शहर प्रतिष्ठा करथिले, जहाँ आज काश्मीर राजधानी। कनिष्कଙ୍କ परी महान शासक बौद्ध धर्म विस्तार करिवारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। काश्मीर रे चतुर्थ बौद्ध परिषद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन करथिले, जहाँ बौद्ध धर्म इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण घटना थिला। अष्टम शताब्दी रे कारकोटा राजवंशर राजा ललित्यादित्य मुक्तपीड़ा थिले जड़े महान सम्राट। यही समय से मार्तंड सूर्य मंदिर निर्माण कराइथिले, जहाँकि काश्मीर समृद्ध संस्कृतिर मुख साक्षी। से केवल काश्मीर को एक शक्तिशाली साम्राज्य परिणत करनथिले, बरं पंजाब रु तिब्बत पर्यंत विजय हासिल करी साम्राज्य विस्तार करथिले। ललित्यादित्य को काश्मीर अशोक मध्य कहा जाए। 1339 मसीह शाह मीर काश्मीर प्रथम मुसलमान शासन प्रतिष्ठा करथिले। एहिठारु शाह मीर राजवंश आरंभ होइथिला। यापर इस्लाम धीरे धीरे राज्यर मुख्य धर्म रे परिणत हैला, किंतु हिंदू एवं बौद्ध परंपरा मध्य तिष्ठि रहिथिला। शाह मीर राजवंशर सबुठारु प्रसिद्ध शासक थिले जैनुल आब्दीन, जहाँ को पुरशाक मध्य कहा जाउथिला। से धार्मिक सहनशीलता और कलार पृष्ठपोषक थिले। से हिंदू एवं मुसलमान संप्रदाय मध्य भाईचारा सृष्टि करथिले। अकबर काश्मीर को प्रथमे शांति दूत पठाइथिले, किंतु जेतेबेले चुक्ति विफल हैला, सेतेबेले 1586 मसीह काश्मीर उपर आक्रमण करने को निर्देश देथिले। कमांडर राजा भगवंत दास एवं ताको पुओ मानसिंह काश्मीर रे प्रवेश करथिले। अनेक मासर युद्ध एवं रणनीति पर चक शासक याकूब शाह आत्मसमर्पण कले एवं 1586 मसीह काश्मीर आनुष्ठानिक भाव में मोगल साम्राज्यर एक अंश होइगला। मुगल सम्राट जहांगीर काश्मीर को तांकर प्रिय स्थान बोली वर्णना करथिले। शालीमार बाग, निशाद बाग परी मुगल गार्डन निर्माण करथिले। यही उद्यान गुड़िक पारसी शैली रे निर्मित होइथिला। अष्टादश शताब्दीर मध्य भागरे मोगल साम्राज्य दुर्बल होबाकू लागिला। सेतेबेले अफगानिस्तान शासक अहमद शाह अब्दाली अनेक थर भारत आक्रमण करथिले। 1752 मसीह काश्मीर उपर आक्रमण करी तांको साम्राज्य रे शामिल करथिले। एहीपरि भाबरे काश्मीर उपर अफगानिस्तान शासन आरंभ हैला, जहाँ प्राय 67 वर्ष धरी चलिला। सिख साम्राज्यर शक्तिशाली शासक महाराजा रणजीत सिंह 1819 मसीह काश्मीर आड़ को मुहाई। जेनेराल मीर दीवान चांद एवं हरि सिंह नालुआ नेतृत्व में सिख सेना काश्मीर उपर आक्रमण करथिला। काश्मीर राजधानी श्रीनगर ठारे अवस्थापित जबर खान सिख मानक ठारू हारी जाइथिले। 1819 मसीह सिख माने अफगानिस्तान सेना को परास्त करी काश्मीर को सेमानक साम्राज्य रे शामिल करथिले। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध 1845 मसीह आरंभ होइतिला। पंजाबर शक्तिशाली खालसा सेना बाहिनी एवं ब्रिटिश सेना मध्य भयंकर युद्ध आरंभ होइतिला। सिख सेना वीरत्व प्रदर्शन करथिले मध्य शेषरे हारी जाइथिले। युद्ध पर 1846 मसीह ब्रिटिश एवं डोगरा राजा गुलाब सिंह मध्य अमृतसर चुक्ति स्वाक्षर होइतिला। यह चुक्ति माध्यम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समग्र काश्मीर उपत्यका को गुलाब सिंह को 75 लाख टंकार बिक्री करथिले। राजा गुलाब सिंह काश्मीर एक संगठित प्रशासन मूलदुआ पकाइथिले। गुलाब सिंह परवर्ती उत्तराधिकारी थिले रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एवं शेष राजा हरि सिंह।
1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ପରେ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 22 ଅକ୍ଟୋବର 1947ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ପାସ୍ତୁନ ଆଦିବାସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁଟ ଓ ହିଂସା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କର, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। 26 ଅକ୍ଟୋବର 1947ରେ ହରି ସିଂ ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ମିଶ୍ରଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରି ଆଦିବାସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଛକୁ ଫେରି ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଜାନୁଆରୀ 1949ରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା LOC କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧୀନରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ POK ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧାରା 370 ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଧାରା 370 ଅନୁଯାୟୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜମି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାରା 35A ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା 1954 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ଜମି ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ଅଧିକାର ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାହ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1999ରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଉଗ୍ରବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତଙ୍କବାଦର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ISI କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ତାଲିମ ଦେଉନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ। ସେନା, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଏପରିକି କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 1990 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1999 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା କାଶ୍ମୀର। 5 ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ଭାରତ ସରକାର ଧାରା 370 ଏବଂ 35Aକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ଏହାର ଇତିହାସ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।